চিনি দেন না, চিনি ছাড়া হয়ে যায় একদম সব আপনার ফাইনাল ডেকোরেশন ঠিক আছে। আপনি 10 তারিখের পরে হয়তো 11 তারিখ বিকেলে শেষ করতে পারেন, যে ফাইনাল যদি ফুল টুল দিয়ে সাজানো গোছানোর যে ব্যাপারটা থাকে, 10 তারিখ করলে পরে গৌতম চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছি, উনি আমাকে কনফার্মেশন করেছেন এবং একটা জিনিস আমাদের কাছে জানতে চাইছেন, ওই ট্যাক্সে কি কি পেশাতে থাকবে এবং ট্যাক্সে কে কে করতে পারবে, এটা ডিটেলস দেওয়ার জন্য এটা আপনার উপরে আমরা জানিয়ে দেবো। दिनै कायसा त्रिपुरा समाजनि बिसु मेलानो तैयै थलिबारि ओंनाय मने तैयै दिनै डिएम अफिसाव जत लाइन डिपार्टमेन्ट तैयै बसकांनो बिसु मेलानो बाहायखाय काहाम फोरोंखाय पायरिमानानि बागै लाइन डिपार्टमेन्ट तैयै जेटा मेलावा जे जे नांगौमानि विभिन्न स्टल खायनानै जे डिपार्टमेन्ट जत लाइन डिपार्टमेन्ट तैयै दिनै उजागा मिटिं खायमानि गाय वो मीटिंग जतनो सक्सेसफुल खा मीटिंग आलोचना बायखा जत डिपार्टमेंट जतनो दायित्व रिजाखा बसकांगो 12 ते 13 चिनु श्री सिटीनि कायसा चिनि बिसु मेला वो मेला न जों तिनो जों दिनै उजागा मीटिंग खायमानि वो मीटिंग जत लाइन डिपार्टमेंट मानजाबै दिनै एडिशनल डीएम रक दङ एसडीएम दङ बीडी रक दङ बिनो लाइन डिपार्टमेंट अफिसार जत अफिसार एएमबीसी बदलचन त्रिपुरा दङ त्रिपुरा समाजनि नारें दङ बरनतै दिनै कायसा जों मिटिं खालामो मिटिं जतनो सिद्धांत लायो सालबुजराव মই 13 চলিनाय ओ 13 सालनिराव মই चलिनाय 12 এবং 13 थाङै दिनै हास्टेनि दिनै मानगोनां गोनां मुख्यमंत्री दिनै डॉक्टर मानिक साहब बहुत थाया दिनै जरा प्रग्राम दिनै ओ जागा बिश्रामगंज डीएम अफिसार दिनै प्रग्राम जतनो लाखा दा ओ प्रग्राम जतनो काम खालामबाय